kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jongjong Mahuria Mandoding Mahita Humbani Haleluya nomor 68 ayat sada pakon 2. Ibagas gorani naibata Bapa, pakon anakni Tuhan Yesus Kristus apaton wina pasing, sita palangit pakon tanohon. Amin. Tapi do mapuho Kristus subani namate, ia do parlobeni segala nadop modomin, ay songon marhite sada jolma, roh hamatea. Sunaido marhite sada jolma, adong parpuhoan ni umbani namate. Ay songon ibagasi Adam haganuk mate, sonaido ibagas Kristus haganuk ipagulu. Tapi amuma pemudokon jojorni parlobe Kristus, dop ai nabani Kristus bani paroni ai. Puji
Muji janah ipasangap hanami doham Tuhan, halani doma italuhon ham sibolis, dosa pakon hamatean marhite parpuhoonmu humbani namate. Sengbe mabiar hanami bani goluon, halani musuh si bagalan doma italuhon ham, aima hamateanin. Doma ipadarat ham hanami humbani haugelapan, anjaha masuk ma hanami bani haliharon, humbani hamatean, hubani hagoluhan. Hagoluhan nasadokah nedokahni, doma sirsi ribahen ham marhite parpuhooni Tuhan Yesus, anjaha ibahen ham do hanami gabe panean, bani hagoluhan na manongtongin. Aipe roh maham, hutongah-tongah nami bani pesta Paskah on, sai pargogohi hama hanami marhite tondimu, ase ibagas hapor sayaon namanggolu, apa pambalosioni nasitong, hanami mamuji apa pasangap konham. Amin. Hundul mahuria mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 420 sia ayat sada pakon 2. Do sorot mi lalu doho iban Tuhanku, mulak manggolu do Tuhan puji, memboban aku ahon aku. Ai doma hape Tuhan malua gadup na terbaban, ai seng margogo mesibo lisuan, sonai apa kon hamatean. Alanian sing habiaran mein, horini ahape namasa, gehamar sikon hamate yan bein, Tuhan tado song hasomanta. Manjalo upah goluhan, asal maulang kita engkarijin, bai haganu hatani Tuhan. Tangar hitama barita pasal parpuhoon in, natar surat bani Matius 28 ayat sada das hubani 10, na ibasahon hita secara responsoria. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut.
Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Martuah do nama nangar hatani naibata, anjaha na marimbagas konsi. Amin. Mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 70 ayat sada pakon 2. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mansopot kondo sata hubani Tuhan. Ham Tuhan naibata, rodo hanami hulebumu, mamboan diri nami hubamu. Doma ipalua ham hanami humbai gom-gomani dosa, pakon hamatean. Marhite nadop italuhon Tuhan Yesus hamatean in, marhite parpuhoon ni. Malas do tongon ulur nami bani haluahon in, anjaha dihut doha nami marolop-olop bani hamananguin. Tapi bani goluh nami, lang ipataridah kon hanami nadihut doha nami si parmonang. Marhite na ihorjahon hanami dosa bani hagoluhan on. Tuhan, holong maham, sasap hamma dosa nami. Bapa ke hamba kon jalanku.
Tuhan naibata, ipamonang hamdo hanami marhite Tuhan Yesus. Tapi gatido hanami pataridahkon bani goluh nami, nataludo hanami bani dunia on. Talu bani pengaruh ni halak parjahat. Gabe ihorjahon hanami hajahaton in, marhite namambahin borit uhurni hasoman. Ipatoru hanami halak nalegan, apa na ibahen hanami asi ulang dos hanami pakon halak naleganin. Tuhan, holong maham, sasap hamma dosanan. Tuhan naibata, rumapuho Kristus subani namate, tandani nadop monang do iya mantaluhon dosa, pakon hamatea. Yarapkon hamdo asedihut hanami puho, humbani haganup pangabak namambahen galek hanami. Tapi gatido hanami tarbodom bani goluhon, kurang ringgas do hanami bani horja namadear. Kurang sirsir hanami bani horja ikuriamu, kurang marpanarian do hanami bali hanak nalegan, apa marsi bere-bere. Tuhan, holong maham, sasap hamma dosanami. Hapur saya hitama hatani naibata, pasal hasasapan ni dosa, natar surat bani Rom 8 ayat 30 das hubani 34. Isema nama ngaduhon na pilih ni naibata, naibata do nama mitori. Isema nama dabuhuhum, do mamate Kristus Yesus, lobih ni in opetene, do mamulak manggoluh. Isiamun ni naibata do iya mangapiti hita. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Hundu mahuria mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 235 ayat sada das humbani ayat tolu. Ibadah
siap ma hita jongjong. Saksi hon hita ma hapor saya ontain. Songon nasi honi haganu halak napor saya. Banisap tanohon. Aur saya baninai bata bapa. Pargogo naso tarimbang. Nama palangit pakon tanoon. Aur saya bani Yesus Kristus. Anak nine bata nasasadain. Indo Tuhan ta. Nang tubuhon si Maria. Sanggang nape haliapan. Marhite toni napasing. Nama naron naparngit. Bani panorang ni si Pilatus. Ipar silangkon. Mate anjah itanom. Turun menagori toru. Mulang manggolu bani mamate. Bani ari patoluhon. Naik ku surga. Anjah hunul isyamun nai bata. Pargogo naso tarimbangin. Hunjai maya mulak magira. Lau mangumumi halak manggololu. Pakon nadok mate. Au persaya bani toni napasing. Bani kuria persadan napasingin. Parsaoran ni segala napasingin. Bani hasasapan ni dosa. Bani parpuhon ni akula. Pakon bani haguluhon nasadokah ni dokahni. Amin. Undul Mahuria. Tonah Pimpinan Pusat. Tonah Paskah Pimpinan Sinode GKPS 2020 Sada. Pematang Siantar 4 April 2020 Sada. Nah hinaholongan Haganup Kuria GKPS tiba pengantar jemaat Bani Ianan Nibe. Selamat Paskah ma hubadina siam ibagas goran ni Tuhanta Yesus Kristus si parmonangin. Damai ma badina siam. Ondo hatani iluar hon Tuhanta Yesus Kristus na dop puho ai lahu manise susiani ijai. Lanjar maronjolan hubani hatani Indo homa hanami sihol manise nasiam nama mestahon Paskah panorang on. Na parlobe saur iboto hita do bahasa pakorhon ni pandemi COVID-19 na totap ope ido pakon hita lang tarbayan hita ope mamestahon Paskah songon nasomal. Hasipe sonai pos do uhur nami paboa totap do hita margogo mandopakon nama saon ai boto hita do haganup do manupak hubani nama dear bani sagala namar holong ni uhur bani naibata na nidiloni humbani surani hinan AGP pandemi COVID-19 gabe sada sejarah na bagal do bani dunia on. Tapi bagalan do pakorhon ni peristiwa parpuhon ni Kristus humbani namate itongah-tongah ni pargulohon ni hajol maon on. Marhite parpuhon ini naibata ibagas Kristus patugahkon pabuas sedo hamateon ujung ni pardalananta halani Paskah si holdo paingotkon hita paboa age namardalan hita bani lombang bagas ni hamatean tetap do tuhatta makasomani jana marhorja laho paboyuhon pakon patorsahon dunia natinopani napaduahon mangidah tanda-tanda ni hadearon itongah-tongah ni hamoholon memang sedo sada horja na urah batta. Bani mukahni maholdo homa bani susian ni Jesus ijia mananda Jesus do puho ai binahen ni boratni na masa sanggah na ipersilangkon ia igolgota. Tapi tetap do marhorja nebata ibagas holong ni umbani sedea sonai hubatta. AGP itongah-tongah ni naborat na idopakon hita nuan on. Napatoluhon. Halaniai AGP Paskah ponorangon ipestaon hita itongah-tongah ni situasi naborat. Tapi tong-tong do hita margogoh jana ibagas tenger ni uhur maka tahon. Haleluya, doma puho Jesus in.
songon hatani doding taai. Pangakuhon pakon haporsayaon na sonaido na boy patubuhkon pangarapan na toguh batta mandalani pargoluhonta. Yesus Kristus na dopuho janah monangin na mamasu-masu na siam marhasoman dameni na memberi hagogohon lau mangida pabua totap do ia makasomani mandopakon sagala namasa. Salam pakon tonggo pimpinan Sinode GKPS, Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Urits Munte, Sekretaris Jenderal. Paima itangar hita ambilan, mandoding mahita humbani haleluya nomor 210 sia ayat sada pakon 2. Damai ini naibata na mangatasi ganup hauhuron, inma manramotkon uhur apa pikiran nasiam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Hatani naibata, ambilan hutong-atongah ta bani panorangon, bani minggu parpuhoni Tuhan Yesus Kristus. Aimana tersurat bani Markus bindu 10 memuka humbani ayat siah dasubani ayat 10 waluh. Sononma isurat kon ijon. Dopuho ia gira sogot bani ari parlobe ni minggu ai, ipataridahkon madirini parlobe hubani si Maria Magdalena, humbani do iusur ijia pitu setan. Ia pe lahoma patugahkon ai hubani halak nama kasomani Yesus hinan, namarhoru anjaha tangis ai. Tapi dop iboge si dia, na dop mulak manggolu ia, anjaha ipataridahkon dirini bani si Maria Magdalena, sengdong porsaya si dia. Dopai ipataridahkon mause dirini ibagas rupa nalegan, hubani dua halak humbani si dia. Sanggah laho si dia huhuta nalegan. Jadi laho masidia patugahkon nama saai, bani nalegan ai, tapi seng porsaya age si dia. Ipudini ai ipataridahkon ma dirini bani nasapulu sada ai.
sanggah nahundul si dia mangan, ipisang masidia halani hurang persaya si dia, anjaha hengkeng uhur ni si dia, aiseng persaya si dia bani halak na mangidasi, dop puho iya. Dop ai nini mahubani si dia, laho mahanima husap duniaon, ambilan kon hanima ma ambilan nama diar in, bani sagala na tinoppa. Na persaya anjaha tardidi, dapotan haluahon, tapi naso persaya hona uhumdo. Anjaha onma tanda na mangihut bani na persaya, marhite goranku, usiron ni sedia do sibolis, anjaha marsahap na baru do sidia. Joputon ni sidia do ulok, anjaha agepe iinum rasun hamatean, seng pala mahua si dia, tapi honon ni si dia do tangan ni bani naburitan gabe malum masih dia. Ai madasni. Selamat Paskah ma hubata haganupan, sadarion ai ma pesta pardingatan parpuho ni Tuhan Yesus. Jadi setiap tahun ipestahon hita do parpuhon ay. Agepe bani ambilat taon, berita parpuhon ay bani mukahni lang iha porsayai Maria Magdalena. Halani na parlobe ipataridahkon diri ni ay mahubani Maria Magdalena, dopai hubani dua susian na sedang mardalan menuju hubani sada daerah. Tapi agepe sonai tetap ope sedia lang persaya. Jadi agepe doma dua hali ipataridahkon Tuhan Yesus dirini dopuho ia humbani namati, tapi lalap dolang persaya susian ni ay sonai humani age halak nalegan. Patulu halihon ipataridahkon Tuhan Yesus do dirini hubani saplusada susian. Mase saplusada ay mahalani Judas lang ijinbe. Lang bebani kelompok susian na 12 ay. Anjaha sapaan ni Tuhan Yesus hubani si dia ay si dia na hurang persaya apakon ni na hengkeng maruhur. Jadi anggo iawal sanggah manggolu ope Tuhan Yesus sedia isobut dususian anjaha naga besahabat ni sedia. Tapi ketika puho Tuhan Yesus gabe tubuh kekurang percayaan apakon ni hengkeng ni uhur. Nagabe suku-sukun aima apakah susian na 12 na susian na 10 sada ai melupakan apa yang telah dikatakan Yesus sebelum ia disalibkan? Masih isobut hita sonai ay mahalani paima itakap pakon ipersilang kon Tuhan Yesus doma piga hali isobut Tuhan Yesus pasal parmateini apakon ni pasal parpuhoon ni. Malah takasdu isobut bani ari patuluhon puho do iya humbani namate. Hita haganupan boy do hape pikiran-pikiran nama diar, berita-berita nama diar, ihalupahon hita ay mahalani fokus hita hubani pusok nyuhur. Jadi seolah-olah boydo hatahonon bani ambilanon, kekuatan duka cita itu sepertinya luar biasa, lebih hebat dibandingkan aima suasana malas nyuhur. Jadi yakin persaya do hita bahwa ahana yalami ni susian na saplusada on aima halani gapusok ni uhur ni si dia, gabelupa si dia, bani ahana do ihatahon Tuhan Yesus pasal parpuhoon ni. Totu gabi perlajaran nama harga do okubata.
ase ulang gap. Ya, jadi yang gobani bahasa Simalungun gap berarti fokus. Puri pusok peu hurta, puri dong pesi pikir honota, lang pala fokus kita hujay. Halani anggo pala fokus atap pegap pikirata hujay, gabirado lupa bani hata nama der, aja halupa homama korja hon horja, malah mungkin lupa mangan. Ya, lupa mangan. Tapi masih pala isobut ay bani panorang sadarion ay ma halani hita halak na persaya hubani Yesus, kita telah diberikan roh ay ma Roh Kudus yang menolong kita untuk mengatasi segala kesulitan kehidupan kita. Ado se hanami yang gobani panorang sadarion mengarahkan hita ase ulang fokus subani pusok niuhur atape bani sitaronon. Ay mana parlobe, dopai napaduahon. Agepe isobut Tuhan Yesus sedia ay mahalak na lang persaya, apa kon ni halak na hengkeng, tapi hubani na lang persaya, apa kon ni hubani halak na hengkeng maruhur aido, yundos kon Tuhan Yesus, tugas pasal parambilanon. Na terkenal ay amanat agung. Nabani Matius 20 ayat 10 das subani ayat 20. Jadi hanjon mungkin boy mahita marlajar tene. Yesus donokan makatahon bahwa susian ni na 10 sada ay ma nalang persaya apa koni na hengkeng uhur. Tapi tetap ope ipercayahon Tuhan Yesus tugas pemberitaan Injil hubani sedia. Masih halani keyakinan ni Tuhan Yesus agepe lang persaya sedia bani parpuhon ni Tuhan Yesus ay, tapi ketika perjumpaan antara Yesus apa kon ni susian ni na 10 sada ay sabo manay bagas suhur ni sedia. Mago mapusok ni hurai, tarapoh masih dia, gabe idinga si dia mahaganupan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang diketahui, apa yang dilihat, apa yang diimani para murid Tuhan Yesus tentang Yesus, itu juga yang harus mereka sampaikan kepada orang lain. Jadi angguhanami makatahon sonon. Perlu do HP pelajaran nadop ijalo hita ipadas kita hubani hasoman. Perlu do HP ahana ibotoh kita pasal hatani naibata ipatugah kita ay hubani hasoman. Jadi adong dua arti na terkandung ijay. Na parlobe mungkin patugahkon padaskon memberitakan firman, baru na paduahkon paratahkon pardingat untuk menyegarkan ingatan kita kembali tentang firman Tuhan. Asubahita ge. Aw yakin dua pasalay. Ketika kita menyebutkan itu berulang-ulang kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah melupakannya. Jadi humbani poin na padua honon boy do homa iperlajari hita ang gususian no kanay lang persaya pakon hengking maruhur tapi hujay do iha persaya hon Yesus tugas pemberitaan Injil hita mungkin ya taho kita do lang pandeyaw hurang do pambotohku pakon nalegan tapi ketika do maipercaya hon Yesus horja ay hubata horja ho kita masader-derni. Hanami taringat do pasal sada ungkapan ni sada pengantar jemaat. Na 50 tahun ia gabi pengantar jemaat IGKP Son, paima itotapkon peraturan langboi sada halak menjabat lebih kumbani 2 periode. Jadi paima adong peraturan ai bapaon doma 50 tahun gabe pengantar jemaat. Nini do hubakku ijia sangga au fikar.
hampikar agepe posoham tapi igambar hondoham usi songon jagul na irayungkon. Posodoham iputi kon humbonani, tapi ketika itu irayungkon, igatungkon, ija ia menghadapi angin, panas matahari, hujan, ijaido ia matoras. Jadi sonaido ungkapan ni Bapak ai hubani haganupan parhorjani kuria. Anggo taho kita hita poso ope, anggo taho kita langadong pambotoh kunita, aku tidak mampu, tapi ketika Tuhan Yesus sudah mempercayakan tugas tersebut kepada kita, maka usiso na isobu no kaniai jagul na irayung kondohita. Mari kita lakukan tugas panggilan kita, dan di dalam menjalankan tugas panggilan itulah kita semakin dewasa, semakin dimampukan untuk lebih. Jadi yang go poso gabe matoras ya. Poso gabe matoras, hurang mampu menjadi orang yang mampu. Jadi jangan berhenti di titik ketidakmampuan, tapi marilah bergerak terus sampai kita masuk kepada pendewasaan atape matoras. Aima napa duahon. Dopai napa tuluhon, alamat pemberitaan Injil na iparentahkon ni naibata hubata marhitehon Yesus Kristus, aima pemberitaan keluar. Pada skani mama, ya bania saplima jelas isobut. Lahoma hanima husap dunia on. Ambilan kon hanima ma ambilan nama diar, bani sagala na itopa. Ya bani sagala na itopa. Na itopa ni naibatalang pita jolma. Tapi dihut apakon ni ciptaan lain yang ada di sekeliling kita juga termasuk tanah. Anggo hubani jolma, mungkin isobut kita pemberitaan Injil itu kita sampaikan melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Tapi kepada alam, tumbuh-tumbuhan, binatang dan yang lain-lain, barangkali pemberitaan firman itu bisa kita laksanakan jikalau kita menjadi pemelihara, ya, pemelihara akan ciptaan. Atap buih hatahonon, tugas ni halak na persaya, tugas ni halak na dop islamatkon Tuhan Yesus, aido na menjaga keutuhan ciptaan. Jadi yang go merlajar hita humbani ekologi, ya kenapa ada banjir? Kemungkinan ada peran manusia, ya perambahan hutan yang sembarangan. Anggo bata i Jakartaon, pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Masih banjir, halani gorong-gorong mungkin tersumbat. Halani bahat masyarakat membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Jadi yang go pada tempat ni do ibuang hita sampah ta, totu bani panorangai kita sedang memelihara alam. Anjaha takasdu isobut bani ambilat taon bahwa pergerakan taai aima pergerakan keluar. Jadi yang go bani Injil Yohanes ia tahun beritakanlah Injil mulai hun Jerusalem, hu Judea, das hubani Samaria. Lingkaran kecil, lingkaran besar, apakah lingkaran yang semakin besar keluar. Tapi hanami sihul makatahosonon. Au tertarik duau pasal limbaga anak namago bani Lukas 15. Bani panorang iparpoya-poya siang gianai artani na dop ibagi orang tuani, dop boys ay haganupan manaron maia. Bani titik yang terendah, bani titik pergumulan na menurut ia lang adong jalan keluar, nini bani Lukas 15 ay ipaulak mauhur ni hubagas. Ya, ipaulak uhur ni hubagas. Mulak malah au hubani bapak. Irumah ni bapakku bahat gajian. Anggolang pe ijalo au sebagai anak gajian mahape. Anjaha minta maaf ma iya.
Ahana sin sebutan hujai. Ternyata ketika kita menerima tugas untuk memberitakan Injil, alangkah baiknya juga kita memberitakan Injil kepada diri kita sendiri. Ulang kolige gap hudarat kan? Padaskon hatan nebata hudarat. Hapi hubagas lang. Jadi au menarik do baku pasal anak nama goon. Ada waktunya orang Kristen terkhusus hita parhorjani kuriaon. Paula kita mauhur tahu bagas. Ya ipaulak uhur hubagas. Anjahani panorang hita paula kon uhur tahu bagas. Terjadi di sana dialog yang akan mengembalikan kita kepada posisi semula, yaitu sebagai orang ciptaan yang diselamatkan dan yang dipercayakan sebagai pemberita Injil. Alangku botoh bani horjana dua on, ya, padaskon ambilan nama der hubani halak, padaskon ambilan nama der hubata. Ihorjahon hita doon tiap hari. Adong do renungan keluarga na ibagi tetap setiap harinya. Adong do nani panorang ta laho membasa ai. Anggobani panorangon di masa pandemi COVID-19 hon, purilang peterbain berkunjung hu rumah ni hasoman padaskon hata ni bata, tapi do mabuy ilaksanahon hita ai, marhitehon ni WA. Ya, ada kiriman, firman, penguatan kepada orang lain. Nah, jadi nabuhi hata honota AGP pandemion membatasi ruang gerak ta, tapi tugas sebagai pemberita Injil ternyata ini tetap bisa kita kerjakan dengan memakai teknologi. Jadi ulak konanami sahalinari sesuai hubani topik mingguata bani panorang sadarion isobut do ijai kuasa kebangkitan Yesus, kuasa parpuhoon ni Yesus. Artini Yesus ay izin ia i persilangkon mati anjaha itanom puho do ia humbani namati. Ia manadikon hamatian ai. Dia mengalahkan kematian itu. Anjaha kuasa nasonayaido na pinaondos ni Yesus hubata sadarion. Ya. Anggo sederhana kanami kalima ni kemampuan ni Yesus, ya kuasa ni Yesus, kemampuan ni Yesus manadikon hamatian ai. Aido ipaondos kubata sadarion. Maksud ni mahua. Ase marhitehu ni kuasa parpuon ni Yesus ay mahomani, tadi konhita haganupan hamatean ta. Ahadu na isobut hanami hamatean ta. Nado isuruh padaskon ambilan nama der lang ihorjahon. Orang tua sebagai pendidik pertama dan yang terutama i keluarga lang ihorjahon. Maka holongi hasoman lang ihorjahon. Pakon naligan, bahat ope. Atapi boydo ikembangkon hita ay hubani konsep dosa. Buay ope horja hajahaton na mungkin ihorjaw kita. Malah lang pita horja na ipikiri hita. Na mambain hita holi manuju hubani hamatean. Hapi bani panorang sadarion, kuasa parpuhon ni Yesus ay doma ibere bata. Asi mampu hita manadikon no kanayay. Segala sesuatu yang membuat kita menuju kematian ay masih tadi konota. Lang hata honota lang sanggupaw. Ya. Katakan melubi ang gubani contoh nahinan, ang gumarjudiay kan dosa begal duay. Halani mempergunakan uang keluarga dengan kesenangan pribadi, dosa begal duay. Jadi dia tahu kita lang mampu manadikonan. Itu tidak mungkin. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini adalah mengingatkan kita bahwa kuasa kebangkitan itu telah diserahkan Tuhan kepada kita. Itu ada di dalam diri kita.
Berarti kita semua orang percaya sudah memiliki kemampuan untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan yang mungkin yang masih kita kerjakan sampai pada saat ini. Jadi mari jangan sia-siakan kebangkitan Yesus dan kuasa kebangkitan tersebut yang telah Dia berikan kepada kita. Martonggo hita. Nai bata Bapa, terima kasih sombah nami hubamu. Marhitehon ni hatamu nadop ondos kuban nami. Paingat kon hanami bahwa doma puhoham humbani namati. Doma italuhon ham kuasa hagolapan pakon kuasa ni hamatean. Anjaha kuasa indohoma nadop pinaondos mu huban nami. Ase anggoham doma puho humbani namati, to Tuhan nami pe puho mahomani humbani sagala goluh, sagala pikiran pakon horja, na mamboban hanami hubani hamatean. Bapa nami nai surga, bani kesempatan on, ipaingat ham dohomani hanami, ase ulang lupa hanami, bani tugas pakon tanggung jawab nami. Aimalah padaskon barita malas nihur, pasal hatamu, terlebih pasal parpuhoonmu, hubani halak nalegan, sonai homa age hubani haganupan natinopa. Bapa nami nai surga, bani kesempatan on, mardingat dohoma hanami, bani ahana masa, bani hari Minggu tanggal 20 Maret 2021, aima terjadi bom bunuh diri ilobe ni gereja katedral i Makassar. Lapetakas na botoh aha motif apakon ni piga korban. Tapi haganupan ai ma membahen haganupan na ilingkungan ai tersonggot. Hanami na Jakarta on pe tersonggot anjaha merasa was-was. Tapi pori pesonai Tuhan, persaya dohanami tetap do tonduimu, laho menenangkan hati dan pikiran kami, agar kami tidak terlampau khawatir. Halaniai iondoskon hanami do hubamu, haganupan kuria na adong i Makassar, terlebih nagabe anggota i kuria bani na terjadi bom ai. Ham nagabe penopang bani sidia. Ham na mangapohi sidia, ham na memberi ketenangan ni pikiran hubani sidia. Ase ulang mabiar, ulang bajoraon sidia, roh ku rumahmu Tuhan, laho mamuji ham, laho pasangapkon ham. Sonai homani age itonggohon hanami do, na merencanahon apakon ni na malaksanahon bom bunuh diriin, Tuhan pitoriham pikiran ni, bahwa dia datang ke dunia ini adalah untuk menjadi berkat, bukan menjadi perusak. Misalnya ai terjadi ijai Tuhan, itu akan merupakan pelajaran yang berharga bagi kami, agar kami menyadari ketika Engkau menciptakan kami, ketika Engkau menyelamatkan kami, Engkau menginginkan kami menjadi manusia yang berguna dan yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih mabamu Tuhan. Sonai homani agi tonggohon hanami do haganupan pagori ni kuriamu. Atap ijabe pesedia, atap ahape na ipergumulhon sedia. Tapi satu keyakinan banami bahwa tetap dohaman ramotkon parguluhon ni sedia. Pasu-pasuham kuriamu Tuhan, ase horas sehat haganupan. Rahut ham setiap keluarga, ase tetap sauhur sapanria. Terlebih pasu-pasuham horjeni haganupan pagori ni kuriamu. Nagabe parhitian bamu, laho memenuhi rosi mencukuphon haganupan haporluan ni sidia. Terlebih nyombah nami, na tetap ope marlajar hun rumah.
Urupi ham sidia mengatasi kesulitan-kesulitan, terlebih kebosanan ni sidia. Asibui sidia tetap membekali diri, marhitehon ni pengajaran ni guru ni. Terima kasih mabamu Bapa, on matonggo nami hubamu, na ipadas kanami ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hitama hatani naibata, nagabe onjolan bata laho manggalang, aimana tarsurat bani pesalam 110 onom, ayat 10:2 das 10:4. Nahama pambalasku bani Jahoba, halani haganu pambahainani baku, panginuman haluahon mahuakat, anjaha gorani Jahoba mahudilo. Bagah-bagahku bani Jahoba, hugalar ma, hugalar ilobeni haganu bangsani. Sonari ondoskon hita magalanganta. Irik patupu galangan mandoding mahita humbani haleluya nomor 383 ayat sada. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan. Ham Tuhan naibata paridop nyuhur huban nami jolma pardosaon. Terima kasih apa puji-pujian ma sombah konon nami hubamu. Halani idop nyuhurmu nabagal in na mambere hagoluhan huban nami. Bani panorang on, rodo hanami hulobemu, mambuan diri nami pakon galangan nami. Say jalo hama galangan namion, tanda malas niuhur nami bani haluahon, nadop ibereham ben nami. Ajari hama hanami asetotap hanami manggalangkon diri nami, bani goluh nami. Tandani nadop manggoluh ibagas goluh na baru hanami. Ibagas goran ni Tuhan Yesus si paluah in hanami martonggo. Amen. Tondui daging uhur apa gogoh nin. Tuhan Yesus manaluhon dosa apa hamatean.
gabi manggolo mahita bani goluh na baru. Martarima kasih mahita bani naibata na pamonang hita marhite parpuho ni Tuhanta Yesus Kristus. Aipe nasyam sanina na hinaholongan. Totap manasyam ulang mubah-ubah. Anjahalam bin surungma ibagas horja ni Tuhan in. Ai ibotoh nasyam. Sedo nasoya halojaon nasyam ibagas Tuhan in. Hamba panami na inagori atas say napapasing magoranmu. Say rohma harajaonmu. Say saut maharosu ni hurmu inagori tongahon. Songon na inagori atas. Berehama banami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami. Songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamhu parlajoan. Palua hamma hanami humbani pangago. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata ma bohini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan naibata ma bohini hubamu. Jana ipasorap madameini bani tonduimu. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang paling sering kita sering dengar itu disebut hari Paskah. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani pada hari ini. Terima kasih untuk Inang Pendeta yang sudah membawakan firman Tuhan. Terima kasih untuk liturgis Inang Samas Lina Boru Sidauruk, dan juga pembawa pujian Inang Samas Evelinda Boru Sidauruk, dan juga dari seksi Inang untuk mengisi pelayanan sebagai singers, dan juga pemusik kami Bapak Situa Juldin Saragi. Kiranya pelayanan kami boleh menjadi berkat buat jemaat yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini, terlebih juga buat pribadi kami lepas pribadi. Akhir kata kami mengucapkan Selamat Paskah Mahubata Haganupan, salam sehat, salam rindu. Yesus, halusi